तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. Jai Shri Ram. My name is Vinay Ram, Tumkur district, Gubbi Taluk, Karnataka. This Ayodhya Ram is a model made from thermocol wood and foam board. This look like a palace, Ayodhya palace. This model is This model is start from 2022. 108 Bhishma Pratigna. Now is completed in 95th Pradashan. Before last 15 days, I am presented in Bhartagali Mat. 77 feet Rama Mandira Pratishthapana in Modi ji and Swamiji. That time I am presented in Rama Mandira. Now I am presented in Madka Veerashaiva Lingayita Mata. This 7 days is presented for here. This Mata. This is ground floor. This is ground floor and first floor and second floor. Ground floor is Bala Rama, Lakshman and Bharata Shatrugna in the ground floor. And first floor is Ram Darbar. Ram, Seth, Lakshman, Hanuman and Bharata Shatrugna is there in first floor. And second floor is empty. No God is there in second floor. And last is Dharma Dwaja. Jai Shri Ram. Dhanyawad. So, how many days this exhibition? 7 days. Okay, from 22nd last. Okay. 22nd last Monday. Okay. And what time? What time? Morning 10 to 1, evening 5:30 to 8:30. Okay. What inspires you to do this? What inspires you to do Inspire? Inspire? Yeah, inspiration Inspire is from- Shiva. In 2022, Shiva dream from me. That time I have presenting. I have start for 2022. Yes. Okay. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you. विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म विटेवरी परब्रह्म विटेवरी नित्याच स्मरण करा रामकृष्ण उच्चारा विटेवरी परब्रह्म Subscribe, विटेवरी share, like, परब्रह्म Unique Goa. विटेवरी